bini buraka santikalini bisingtui santikalini gurudev 2000 wa pogi bethajak tui muitu khlaiye lama himboto khlaijaka buraka hamchani santikalini bikhaktui যে তিনি সালনরক হিমবত খাইলে মানে তাম নরগৈ তিনি হিমবতক খাইলে কিয়া তিনি খুঙ্গাই চিনি আৰু মিক্সননি প্ৰতিষ্ঠাতা চিনি গুৰুদেৱ শ্ৰী শ্ৰী শান্তিকালিনী কগজাকমানি সাল ও সালন পালাইনান বগি চিনি চিনি মিক্সননি তরফ থেকে চিনি পরিনাই বিনি স্নাম কলাংজাক ও ছাত্রাবাসনি সাধারণটি চিন্তিসা হিমবত খাইনাই বিনি थैमानि सालनो कगजांगो सालनो मुइते तंनान बागै जे तिनिनि सालनो अमदे हाके कगजागो नंनि बखाक्ति त गे तिनिनि सालो मुइते मामा सालनो रगै नर तिनि हिमबो त खाइले माने अबकाय सारातिफ्राव द अमदे हाके शान्तिकालिनि बखाक्ति खाइजागै त जत शान्तिकालिनि जत कार्यकर्ता रखिनि सारातिफ्रा बिपिनो जों जे बिनि प्रतिष्ठाता जागाव जों खाइ दङ ता नि सिनिमो आंखाय अरो बुराखा मिक्सना नाय दङ नि दैफां लोकरंनो ताम कसाना मुसो लोकरंनो तो गुरुदेवनि जे तिपर रायजो बिनि जे हामारि सामुं खाइ गलांमानि अ हामारि सामुं जतन सोबालाय जों पालायनान बागै कबबोता बुसु सन ब लांमा चमाने 2000 सननि 27 तारिख अगस्त दिनैति हाय सालनो गुरुदेव बिनि ngo आत्म बलिदान ngo बिनि ति साल आमबायना जों बिनि सिनि अरो बिनि प्रतिष्ठा खाइजाक अ स्कुलनि छात्र छात्रीनो तै बिनि थैमोन सालनो मुजुनागनान बागै बिनि पालायनि संता ब थायो अमदे हाके लांमा सखा जेरानिया श्री शान्तिकाली आश्रम 27 तारिख अगस्त दिनैति हाय सालनो बिनि लांमा हामबा যে আজকে স্টুডেন্ট নিয়ে আজকে লিখিত করছেন কিসের জন্য করছেন আপনারা আজকে আমরা পূজনীয় শ্রী শ্রী শান্তিকালী গুরুদেবের আজকে বলিদান সংকল্প দিবস এই উপলক্ষে আমরা আজকে বুড়াখাটে একটা আমরা ছোট একটা র্যালি করতেছি যাতে আমরা হিন্দু সমাজ বা হিন্দু সমাজের যাতে মেসেজ যায় আমরা শ্রী গুরুদেব শান্তিকালীর বলিদান দিবসটা যাতে সবাই যাতে হিন্দু সমাজের মধ্যে সবাই পালিত করা হয় এই মেসেজটা আমরা সবাই হিন্দু সমাজের কাছে পাঠানোর জন্য আমরা আজকে এই ছোট র্যালিটা আয়োজন করা হয়েছে আমরা যুক্তভাবে আজকে শান্তিকালীন মিশন ত্রাস আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক থেকে আমরা একটা ছোট র্যালি আয়োজন করা হয়েছে আপনার পরিচয় আমার পরিচয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকের মান্দাই খণ্ডের কার্যবাহ